अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, ना माल गनीमत न किशोर कुशाई। आज अगर ये शेर ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद सैयद आयतुल्लाह अली खोमेनी के बारे में कहा जाए तो गलत ना होगा। पूरी दुनिया ने अपनी माथे की आंखों से देखा कि अल्लाह की राह में शहादत का मर्तबा क्या होता है, जहाँ दुनिया की सुपर पावर भी घुटने टेक देती है। आयतुल्लाह अली खोमेनी की शहादत इस दौर के मुसलमानों के लिए काबिल इबरत तो है ही, पर यह पैगाम भी के इंसान की इज्जत और जिल्लत का मालिक तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही है। जरूरत है अपने आप को दुश्मनों के सामने मजबूती के साथ खड़े होने की। तारीख के औराक मुजाहिदीन के लहू के मुंतजिर रहते हैं, बुज़दिलों के नहीं। बुज़दिल करोड़ों रहते हैं पर बहादुर एक ही पैदा होता है और तारीख रकम कर जाता है। अलग अलग मुल्कों के अहम शख्सियतों के लिए आयतुल्लाह अली खोमेनी का जनाजा रखा हुआ था। उस मुल्क का वफद वहां पर पहुंच रहा था। वाज़ेह है कि 28 फरवरी 2026 को तेहरान में उनके घर पर अमेरिका और इसराइल के जरिए किए गए हवाई हमले में उनकी शहादत हो गई थी। इस हमले में उनके साथ उनके अहलिया मंसूर का भी इंतकाल हुआ था। घर के और भी लोगों के जनाजे हैं, लेकिन आयतुल्लाह अली खोमेनी की पोती जो महज 14 महीने की थी, इसका जनाजा भी सफेद कफन में लिपटा हुआ, जिसे देखकर तारीखी मनाजिर सामने आ रहे थे जो अवाम को जज्बाती बना रहे थे। लिहाजा मुख्तलिफ मुल्कों के एम्बेसडर, सदर, यहाँ तक के वज़ीर आलाओं ने भी इसमें शिरकत फरमाई। भारत की जानिब से भी साबिक लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन, महबूबा मुफ्ती, पवन खेड़ा, सलमान खुर्शीद ने शिरकत फरमाई। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, मिस्र, चीन समेत कुल 100 से भी ज्यादा मुल्कों के अहम शख्सियतों ने सैयद अली खोमेनी की इस तारीखी जनाजे में शिरकत फरमाई। ईरान ने जो कर दिखाया है वाकई दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जीते हैं शान से, मरते हैं शान से किसे कहा जाता है, ये इन्होंने बताया। जहाँ इस दौर के फिरौन शद्दाद, अबू जहल ये समझ रहे थे कि कुछ ही घंटों में ईरान को निपटाया जाएगा। आज दुनिया की नजर में ईरान एक तरह से सुपर पावर बन चुका है। इसराइल जहां दुनिया के तहफ्फुज की जिम्मेदारी लिया करता था और हथियार बेचने का अरबों खरबों का रुपयों का धंधा चला रहा था, इसकी हेकड़ी ईरान ने कैसे निकाली। आखिरकार कुछ मिनटों में निपटाने का दावा करने वाला ट्रंप नेतन्याहू के पसीने कैसे छूट गए और समझौते के टेबल पर आकर बैठना पड़ा। बहरहाल आज बात करते हैं आयतुल्लाह अली खोमेनी की, जिन्होंने कयामत के करीब के आखिरी दौर में ऐसी मिसाल कायम की जिसे देखकर इस दौर के मुसलमानों को सबक हासिल करना होगा। आयतुल्लाह अली खोमेनी के जनाजे को देखने के लिए जिस मुल्क के लोग भी वहां जा रहे थे, वहां कुरान की उन आयतों को पढ़ा जा रहा था जिस तरह का उनका अमेरिका इसराइल जंग में किरदार रहा। इस वक्त हमास, हिजबुल्लाह के लीडर भी शरीक रहे। जब सऊदी अरब का डेलीगेशन वहां पहुंचा तो सूरह आल इमरान की आयत पढ़ी गई जिसमें 2 गिरोह का जिक्र है। एक अल्लाह की राह में लड़ता है तो दूसरा काफिरों की हिमायत में रहता है। लिहाजा जंग बदर की याद सऊदियों को दिलाई गई। इसी तरह तुर्की का वक्त वहां पहुंचा तो सूरह अल निसा की आयत पढ़ी गई जिसका मफहूम यह है कि जो लोग अल्लाह की राह में अपनी जान और माल से जिहाद करते हैं वो घरों में बैठने वालों से अफजल है। हिजबुल्लाह का वक्त वहां पहुंचता है तो कुरान की आयत पढ़ी जाती है, गम न करो तुम ही सरबुलंद रहोगे अगरचे कि तुम मोमिन हो। जब हमास का वक्त वहां पहुंचता है तो आयत पढ़ी जाती है कि कुछ ने अल्लाह की राह में जान दी तो कुछ ने माल लुटाया और कुछ अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए तैयार बैठे हैं। और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है जो हर चीज पर कुदरत रखता है। बहरहाल 100 से भी ज्यादा मुल्कों को कुरान करीम की रोशनी में उनकी हैसियत दिखाई गई। एक तरह से तमाचा उन लोगों के लिए था जो इस जंग में ईरान के हक में खड़े ना हो सके। खैर, अब जनाजा कौम में पहुंच चुका है, यानी कौम एक शहर का नाम है, वहां पहुंच चुका है। तकरीबन 6 दिन जनाजा अलग अलग शहर और इराक में तक जाकर 9 जुलाई को मशहद में आखिरी रस्मात को अंजाम दिए जाएंगे। 4 जुलाई से 6 जुलाई तक तेहरान में रखा गया था, जहां लाखों लोगों ने इस अजीम शख्सियत के आखिरी सफर में शिरकत फरमाई। 8 तारीख को इराक के नजफ और करबला में ले जाया जाएगा और 9 को मशहद, जहां शिया मुसलमानों के 8वें इमाम अली रजा के आस्थाने के करीब आयतुल्लाह अली खोमेनी को दफन किया जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े जनाजे के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सही कहा जाए तो आज भी तारीखी मनाजिर कभी कभी ऐसे शख्सियतों के जरिए से देखने को मिलता है। यकीनन कुछ लोग शिया सुन्नी का खेल खेलने की कोशिश में आज भी लगे हुए हैं। यकीनन कुछ लोगों को आज भी इसी काम में, यानी कि मुसलमानों में तफरका करने में मजा आता रहता है। लेकिन इस दौर के फिरौन को चुनौती देना, फिर अपने घर वालों के साथ शहादत पेश करना किसी आम इंसान का काम तो नहीं हो सकता। लोग दौलत, अमीरी और रुपए के हिस्से में अपने मौकूफ को भूलते जा रहे हैं। हमने इससे पहले भी कहा है कि इस्लाम हमेशा गुर्बत में ही परवान चढ़ता है। मुख्तसर तारीख है कि गरीब घर में पैदा हुए सैयद आयतुल्लाह अली खोमेनी कैसे इस दौर के सदर ईरान तक जा पहुंचे। सैयद आयतुल्लाह अली खोमेनी की पैदाइश 19 अप्रैल 1939 को ईरान के मुक़द्दस शहर मशहद में हुई। सिर्फ 4 साल में ही मकतब को जाकर दीनी इल्म हासिल करने लगे। इनके वालिद सैयद जवाद खोमेनी भी इस्लामी सोच और फिक्र रखने वाले आलिम दीन थे।
ان کا پورا پریوار ایک چھوٹے سے کمرے میں رہا کرتا تھا اور کئی بار انہیں رات کو بھوکے پیٹ یا صرف سوکھی روٹی کھا کر سونا پڑتا تھا، ایسا اپنی داستان میں انہوں نے بتایا۔ جوانی کے دنوں میں انہوں نے مشہد، نجف، عراق اور قوم کے مدرسوں سے شیعہ اسلامی دینیات اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ قوم میں وہ ایران کے سب سے بڑے مذہبی رہنما آیت اللہ روح اللہ خمینی کے سب سے چہیتے اور سنجیدہ طالب علم میں سے بنے رہے۔ 1960 اور 1970 کے دور میں جب ایران میں شاہ محمد رضا پہلوی کی ظالم حکومت تھی، اس دور میں خمینی شاہ کے مخالف احتجاج میں سرگرم ہوئے اور بے باک تقریروں کے ذریعے نوجوانوں کی تحریک کا چہرہ بن گئے۔ ان کے باقی تیور اور بغاوت کی شدت کو دیکھتے ہوئے شاہ محمد رضا پہلوی نے انہیں 6 بار گرفتار کر جیل بھیج دیا۔ 1974 میں انہیں تہران کی عبرت جیل میں رکھا گیا، جہاں انہیں لگاتار 8 مہینے تک بےحد غیر انسانی اور خوفناک جسمانی ستم ان پر ڈھائے گئے تاکہ وہ ٹوٹ جائے، لیکن بجائے ٹوٹنے کے اور ان کی ہمت بڑھتی گئی۔ 1979 میں ایران کا اسلامی انقلاب کامیاب ہوا تو وہ نئی حکومت کے اہم ستون بن گئے۔ 1981 میں وہ ایران کے صدر چنے گئے۔ اسی دوران ایک مسجد میں جذباتی تقریر کرتے وقت بم سے ان پر حملہ کیا گیا، جس میں ان کا دائنا ہاتھ ہمیشہ کے لیے کام کرنا بند کر گیا، جس کے بعد سے انہیں زندہ شہید بھی کہا جانے لگا۔ 1989 میں آیت اللہ روح اللہ خمینی کی وفات کے بعد وہ ایران کے سپریم لیڈر بن گئے۔ ایک اسلامی سوچ سے متاثر ملک ایران، جس سے امریکہ اسرائیل کے لیے ہمیشہ کانٹا بنتا جا رہا تھا، عرب کے مختلف ملکوں کو تو وہ ڈرا دھمکا کر اپنی فوجی ٹھکانے بنانے میں کامیاب رہا اور ایران کو بھی بار بار نیوکلیئر پروگرام کو لے کر ڈرانے کی کوشش اور سینکشن لگانے کی دھمکی دیتا رہا اور سینکشن لگائے بھی۔ فلسطین کو لے کر واحد اگر کوئی ملک حمایت میں تھا تو وہ ایران رہا۔ 56-57 مسلم ملک خاموش رہے، اگر کوئی کھل کر امریکہ اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دے رہا تھا تو وہ ایران تھا۔ ایران کو لے کر عالمی میڈیا بھی نیگیٹو پروپیگنڈا کرتی رہی۔ جو بھی مسلم ملک طاقتور بنتا ہے، اس کے خلاف کچھ نہ کچھ الزام لگا کر حملہ کرنا امریکہ اسرائیل کی عادت رہی اور اسی عادت کو ایران کے ساتھ بھی اختیار کرنے کی کوشش کی گئی۔ غزہ میں حماس کے حملے کو لے کر بے گناہ فلسطینیوں پر حملے کیے گئے، جو آج بھی جاری ہے۔ پوری دنیا سالوں سال تماشگیر بن کر دیکھتی رہی، پر کہتے ہیں آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایما پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں امریکہ اسرائیل کو کوئی ہرا سکتا ہے؟ پر ایران نے کر دکھایا۔ فلسطین غزہ کی خاطر آیت اللہ علیہ خمینی شہادت تک پیش کر گئے اور شیعہ سنی اتحاد کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دکھایا۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شیعہ سنی نفرت تاریخ رہی، لیکن آیت اللہ علیہ خمینی نے فتویٰ ظاہر کیا کہ سنیوں کے خلاف بغض رکھنا حرام ہے۔ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف شیعہ ہونے پر آیت اللہ علیہ خمینی کو بھلا برا کہنے والے، لیکن ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ آیت اللہ علیہ خمینی جیسا بہادر صدیوں میں ایک بار پیدا ہوتا ہے اور وقت کے ظالموں کے خلاف اپنی جان دے کر تاریخ رقم کر جاتا ہے۔ جمعرات کو مشہد میں ان کی تدفین ہوگی۔ لاکھوں لوگ سڑکوں پر اس عظیم شہید کے دیدار کے لیے نکل پڑے ہیں۔ آیت اللہ علیہ خمینی دنیا کے سب سے زیادہ یاد کیے جانے والے لیڈر کے طور پر انہیں پہچانا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ صرف اسلامی سوچ، اسلامی اتحاد کی فکر میں رہتے تھے۔ آج بھی ان کا چھوٹا سا گھر ہے جہاں صرف محدود سامان کے ساتھ وہ اپنا گزارا کرتے تھے۔ ان کی ملکیت اتنی بتائی جا رہی ہے جو صرف ایک چھوٹی سی گاڑی میں بھر کر رکھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عظیم شہید کی شہادت کو قبول فرمائے اور امت کے اندر جذب شہادت پیوست فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں۔ اتحاد دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔